अस्सलाम वालेकुम। डेली वाच के साथ मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला शकूर अब्बासी। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इलाके बरको UC10 के अंदर। आज मेरे साथ जो शख्सियत शरीक गुफ्तगू है, उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी अहमद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अहमद नवाज साहब। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई। चौधरी अहमद नवाज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। चौधरी अहमद नवाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह नौजवान शख्सियत हैं, आपने सियासत में ही आने का क्यों फ़ैसला किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला भाई, मैं आपका और डेली वाच की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारे इलाके के लिए और हमारी यूसी के अवाम के लिए आपने एक प्लेटफार्म दिया हमें बात करने के लिए। अब्दुल्ला भाई, जो आपने सियासत की बात की, सियासत में ना तो मेरा कभी कोई सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेने का कभी ना कोई ज़हन था, ना कभी सोचा था। अपने इलाके के मसाइल को देखकर, अपने इलाके की महरूमियों को देखकर, अपने नौजवानों की महरूमियों को देखकर, पहले यहाँ से जैसे यूनियन कौंसिल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ पे पहले राजा वाहिद कैनी साहब मेरे बड़े भाई वो चेयरमैन थे, अब इसकी 3 यूनियन कौंसिल्स बन गई है। तो जब वो अब दूसरी यूनियन कौंसिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब मैंने अपने इलाके के मसाइल देखे और अपने इलाके के जो हमारे नौजवानों के मसाइल और दीगर मसाइल पे जब मैंने नज़र दौड़ाई, और मैं काफ़ी अरसे से एक अपने इलाके के लिए वेलफेयर के तौर पे काम कर रहा था और वैद भाई के साथ मिलके, तो मुझे अपने इलाके के लोगों, तमाम बरादरियों और पार्टी ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो इसलिए मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं कोई होता है कि एक बंदा मौसमी सियासतदान या कुछ इस तरह की वो नहीं है। इंशाअल्लाह अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए सियासत में आए हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, तो जब तक हम अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए काम करते रहे, हम इंशाअल्लाह सियासत में रहेंगे। अच्छा चौधरी अहमद नवाज साहब, आपकी अपनी कैंपेन कैसी जा रही है और आप अपनी कैंपेन से कितने पर उम्मीद हैं? अब्दुल्ला भाई, जहाँ तक कैंपेन की बात है, यकीन करें मैं आपको बिल्कुल एक हकीकत बिल्कुल आपसे बयान कर रहा हूँ कि मेरी जो कैंपेन है, यकीन करें कि मेरी जो तवक्कुआत थी या जो मैंने सोचा हुआ था, मेरी उम्मीदों से बढ़कर मेरी कैंपेन चल रही है। मेरे लिए मेरे इलाके के नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें मेरी कैंपेन कर रही हैं। यकीन करें कि मैं इस वक्त अल्लाह पाक के फजल व करम से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से और मेरी यूसी के अवाम की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कर रहे हैं लोग मुझसे, यकीन करें मैं आपको हकीकतन ये बात कर रहा हूँ कि मैं हर जगह पे पहुँच नहीं पा रहा कि लोग मुझे इतना मोहब्बत, और मेरी सोच भी नहीं थी कि इतना मुझे लोग प्यार करेंगे और मुझे इतना मेरी कैंपेन खुद लोग कर रहे हैं बल्कि। अच्छा चौधरी अहमद नवाज साहब, आपकी इससे पहले भी अपने इलाके के लिए कोई समाजी खिदमात रही हैं? जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, मैं आपको बताया कि मैंने पिछले 10-12 साल से मैं बिल्कुल जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं वेलफेयर में मैंने बहुत किरदार अदा किया। मैंने आपको बताया कि वैद भी यहाँ से चेयरमैन थे। ज़ाहिर बात है कि जो एक बंदा होता है वो खुद तो सारे मामलात को नहीं देखता, तो उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी। यहाँ पे जो काम वो करते थे, वो मेरी ड्यूटीज लगाते थे कि आप इनको देखना है, आप साथ होकर करवाना है। सीमेंट डैम के पानी का मामला हो, मैं दिन रात उस पर मैंने काम किया इस पूरी यूनियन कौंसिल में। आज अल्लाह पाक की मेहरबानी से मेरी यूनियन कौंसिल के अंदर एक सिंगल भी इंशाल्लाह घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी मौजूद ना हो। इसी तरह गलियों की पुख्तगी, सीवरेज के मामलात, बच्चों की तालीम के हवाले से, जहाँ पे भी मुझसे हो सका, मेरे इलाके की जो लोगों को ज़रूरत मेरी महसूस हुई, मैं हर जगह पे अपने लोगों के साथ खड़ा रहा और मैंने बगैर किसी लालच और बगैर किसी ओहदे के अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहा हूँ इससे पहले भी। चौधरी साहब, मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो कौन से वो काम है जो आप तरजीही बुनियादों पर करेंगे? अब्दुल्ला भाई, इंशाअल्लाह मैंने मंशूर दिया है, आप मेरा एक तो ये मंशूर भी रखें, जब आप जाए साथ लेके जाएं, इसको पढ़िएगा।
جو ہمارا اس وقت اللہ پاک کی مہربانی سے جو پچھلے سال گزرا ہے واحد بھائی کا ٹینیور تھا، اس میں ہمارے سیوریج کے، پانی کے، گلیوں کی پختگی کے اللہ کی مہربانی سے 80% سے زیادہ کام ہو چکے ہیں، روڈوں کے کام ہو چکے ہیں۔ ابھی میرا جو فوکس ہے، جو ہمارا جو بالکل میں نے بالکل جس چیز کو میں نے پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہمارا تعلیم کا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اسکولز نہیں ہیں۔ ایک اسکول ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے، اور 2015 کی مردم شماری کے مطابق 22,000 ہے، لیکن ابھی میرا خیال میں میری یونین کونسل کی آبادی تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف یونین کونسل نہیں بلکہ 10 یونین کونسل کی ایک اسکول ہے۔ تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے تعلیم پہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا تو انشاءاللہ ہماری حکومت ہے، میں اپنے یہاں سے جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں جناب ڈاکٹر طارق جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کی تواسط سے انشاءاللہ میں سب سے پہلے یہاں پر اپنے بچوں اور بچیوں کا علیحدہ انشاءاللہ اسکول کروں گا۔ یہ میرا فوکس ہے۔ اور دوسرا ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس ہمیں ایک پیناڈول کی گولی بھی لینی پڑتی ہے تو میڈیکل اسٹور تک ہمیں پرائیویٹلی جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس ہاسپٹل کا کام شروع ہے، میں ترجیحی بنیادوں پر اس پہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہوں اور اس پہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ہیلتھ پہ کام کر کے تو جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اور تیسرا، جو ہماری نوجوان نسل اس وقت بالکل تباہ ہو چکی ہے، منشیات اور آوارہ گردی اور ایکسٹرا کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کھیل کے میدان کو آباد کریں گے، جہاں پر ہمارے نوجوان بجائے کہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں جائیں، کھیل کے میدانوں میں جائیں۔ یہ میری ترجیحات ہیں انشاءاللہ۔ باقی تو جو گلی سیوریج روڈ کے تو ساتھ چلتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ آخر میں ڈیلی واچ کے ذریعے UC10 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یونین کونسل 10 کی عوام کو، اپنے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں سے یہ التماس کروں گا کہ میں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، آپ مجھے سب ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، میں نے تب بھی اس عوام کی، اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ مجھے ایک موقع دیں، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے آخری حد تک کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اپنی اس یونین کونسل کو ایک مثالی یونین کونسل بناؤں گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے ہماری پوری گفتگو سنی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ شکور عباسی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔